وسكرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقل له: أمسك واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسك واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسك واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزدهم على معدهم واحبب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan, setiap manusia, bahkan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang abadi, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana seperti bunyi ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada kita semuanya tentang bagaimana cara agar kita meninggal dunia, kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat terbebas dari 3 perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalas, al-kibr wal ghulu wad dain dakhala jannah." Yang artinya, siapa yang wafat dan ia terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, fanatisme, kemudian yang terakhir ialah hutang piutang, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa memetik adanya jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menendang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala asalkan kita terbebas dari 3 perkara ini. Yang pertama, kita harus membebaskan diri kita dari sikap sombong. Dalam catatan sejarah, makhluk pertama yang menunjukkan sifat angkuh yaitu adalah iblis. Apa pengertian sombong? Sombong ialah sikap seseorang yang menolak kebenaran, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan meremehkannya selainnya. Inilah sifat-sifat iblis yang sebenarnya. Dampak buruk yang akan terjadi kepada kita masyarakat jemaah Jumat rahimahumullah. Di balik sikap sombong, orang yang sombong cenderung merasa dirinya paling baik, paling mulia, paling benar dan sebagainya. Namun Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad dia mengatakan, andaikan seorang termasuk orang yang paling bertakwa, paling berilmu dan paling rajin ibadahnya di antara manusia, kemudian ia menyombongkan diri dan dihormat selamanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut ketakwaan dan menghapuskan amal-amal ibadahnya. Orang sombong memang cenderung anti kritik dan nasional Arab yang merasa dirinya sudah sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Bisa saja kesombongan juga kepada orang-orang yang lebih senior, lebih punya banyak pengalaman, lalu mereka meremehkan masukan dan saran yang lebih muda atau masih minim pengalaman. Kesombongan inilah bisa saja hingga kepada mereka yang memiliki titel akademik, kepada mereka yang memiliki pangkat yang sangat jauh di atas daripada yang dari bawahnya, kepada mereka yang merasakan memiliki kekayaan lebih dan sebagainya. Dan kita berhati-hati dan mewaspadai diri sikap buruk yang satu ini, karena Allah Subhanahu wa taala membenci siapa saja yang mempunyai sifat sombong tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la jarama anna Allah ya'lamu ma yasirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua yaitu harus kita bebaskan dari kita adalah sikap fanatik. Sikap fanatik tersebut banyak hal. Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap ormas, fanatik terhadap partai, fanatik terhadap madhab dan kelompok apapun. Karena pada dasarnya kita memang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga yang berasal dari suku atau golongan tertentu. Ada yang mengikuti pemahaman-pemahaman keagamaan
atau partai politik tertentu. Tidak ada masalah dengan semua itu selama tidak pada fanatisme yang berlebihan sehingga mengukir kemuliaan seorang berdasarkan golongan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di situ dalamnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti. Di sisi lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang fanatik apalagi mengajak orang lain untuk bersikap demikian. Hal ini sudah diukir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, laisa minna man ga'ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme, berperang karena fanatisme dan mati karena fanatisme. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masalah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, ketiga yaitu yang harus kita bebaskan sebelum ajal menjemput adalah bisa melunasi hutang-hutang kita. Memang berhutang merupakan bagian dari muamalah yang sah-sah sejak kita lakukan dalam Islam. Namun sebagai manusia, terlebih sebagai seorang Muslim yang punya harga diri sependapat mungkin untuk tidak mudah berhutang hutang. Karenanya, mari kita berhati-hati dalam masalah hutang piutang tersebut. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dain fa innahu haqqun bil-dain wa badalatun bin-nahar. Yang artinya, berhati-hatilah kalian dalam urusan hutang piutang. Sesungguhnya berhutang itu satu kesedihan di malam hari dan kerendahan diri atau kehinaan di siang hari. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jika kita terpaksa berhutang karena kedaruratan yang terjadi, hendaknya kita memiliki komitmen dan melunasinya. Tidak boleh menyepelekan meskipun nominalnya masih kecil. Menyepelekannya hutang akan berakibat buruk pada dirinya, termasuk saat berada di akhirat nanti. Hutang yang tidak dilunasi akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Hal ini Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ad-dain dainan. Faman mata wa huwa yabki qada'ahu fa ana waliyyu wa man mata wa huwa la yabki qada'ahu fadhalika alladhi yu'khadhu bil hasanati yawm al-qiyamah. Laysa yawma idzin dirham wa laysa yawma idzin dinar wa la dirham. Yang artinya hutang adalah ada dua jenis. Siapa yang meninggalkan sedang dia berniat melunasi hutangnya, maka aku yang akan jadi penolongnya. Dan barang siapa yang meninggal dan tidak ada niat pun untuk membayar hutangnya, maka itulah hutang yang akan diambil dari kebaikannya pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada nilai dan tidak ada dirham. Oleh karena masyarakat jemaah Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan kita semuanya dihindari dari tiga perkara ini, dan pada akhirnya kita mempunyai prediksi husnul khatimah dan kita dihindarkan dari masalah hutang-hutang sehingga kehidupan kita menjadikan neraka ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ana tidak kalau muat kita nanti jalan ikram wa ta'ala yakunu bi qawli hadil muhtadun wa may ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin 'adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى والطاعة فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنه لشيء عليم خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وعلى سيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن بالنور والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساتذة المغارب إمام الناس مشاهد والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سيدنا الحسن والحسين وعلى إمام فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى من معك بين الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية أصحاب الرسول أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح من في إسرائيل صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اصلح من في حالة صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وصدر القضاء وشماتة الأعداء وعقد الداء وخيبة الرجاء. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وأقول يستجب لكم ولذكر الله جل وعلا أكبر. السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر